वाय ओं परमात्मने नमः। ओं परमात्मने नमः। ओं निराश्रिज्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति क्लीशमम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जे अंतकरण ओ इंद्रिय मानक सहित शरीर को जय करि नैछन्ति, जे समस्त भोग सामग्री परित्याग करि दैछन्ति, सेई आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करुथिले मध्य पाप भागी होती नहीं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं निराशा जत चिंतात्मा एवं त्यक्त सर्व परिग्रह, ये तीनोटी विशेषण प्रयोगर अभिप्राय कौन? जे मनुष्यर कौनसी सांसारिक वस्तुर किछि भी आवश्यकता नहीं, जे कौनसी भी कर्मरु बा कौनसी भी मनुष्य ठारू किछि भी पाइबाकू टिकिए हेले आशा बा इच्छा करे नहीं, से समस्त प्रकार इच्छा कामना वासना आदि सर्वथा त्याग करि दैछन्ति, तांकु निराशी ही कहन्ति। जे अंतकरण एवं समस्त इंद्रिय सहित शरीर को जय करि सारिचन्ति, अर्थात जहाँकर मन और इंद्रिय राग द्वेषरु रहित हो जाइथिबारु तांको उपरे सप्ताह आदि विषय मानकर संग अछि भी प्रभाव पकाई पारे नाही, एवं जहाँकर शरीर मध्य से जेपरि रखिबा को चाहन्ति सेपरि रहे, से गृहस्थ होइथांतु कि सन्यासी होइथांतु, से जत चितात्मा अटंती एवं जहाँकर कौनसी विषय रे ममत्व नाही, तथा से समस्त भोग सामग्री संग्रह संपूर्ण रूपे त्याग करि दैछन्ति, से सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह ही अटंती। यह व्यतीत अन्य आश्रमर जे कोई लोक उपरोक्त प्रकार रे परिग्रह त्याग करि दियन्ति, से मध्य त्यक्त सर्व परिग्रह अटंती। एही श्लोक रे यही तीनोटी विशेषण प्रयोग करी देखाई दैछन्ति जे एपरि बाह्य वस्तु मानकर संबंध न रखी जे निरंतर अंतरात्मा रे संतुष्ट रहन्ति, सेही सांख्य योगी यदि यज्ञ दान आदि कर्म अनुष्ठान न करी केवल शरीर संबंधी पाइबा पीवा आदि कर्म ही करन्ति, तेबे मध्य से पाप भोगी हुअन्ति नाही, कारण तांकर सेई त्याग आसक्ति बा फल इच्छारे अथवा अहंकार पूर्वक मोह द्वारा करा जाई न थाए। ता तो आसक्ति फलेच्छा और अहंकार रहित होइथिबा सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग अटे। अतएव ताहा सबु दृष्टि संसार मंगलकारी। एठारे शारीरम एवं केवलम विशेषण सहित कर्मपद जेउ कर्मर वाचक एवं किलकी विषम पद काहार वाचक तथा यार प्राप्त न हेबार अर्थ कौन? शरीरम एवं केवलम विशेषण सहित कर्मपदटी एठारे शौच स्नान पान भोजन एवं शयन आदि केवल शरीर निर्वाह सह संबंध रहुथिबा क्रिया मानकर वाचक, तथा किलकी विषम पदटी एठारे यज्ञ दान आदि विहित कर्मर त्याग जनित प्रत्यय बाह्य रूपक पापर तथा शरीर निर्वाह पाई करा जाइथिबा क्रिया जनित अनिर्वार्य हिंसा आदि पाप मानकर वाचक। उपरोक्त पुरुषंकु यज्ञादि कर्मानुष्ठान रे अकारण जनित प्रत्यय रूपक पाप लागे नाही, एवं शरीर निर्वाह पाई करा जाउथिबा क्रिया जनित पाप सहित तांको संबंध रहे नाही। या ही तांकर किलक विष प्राप्त न हेबा। उपरोक्त श्लोक रे सिद्ध कराई दिया जाइछि जे परमात्मा को पाइबा सिद्ध महापुरुषंकर कर्म करिवारे बा न करिवारे किछि प्रयोजन रहे नाही, तथा
ज्ञान जोग साधकंकर ग्रह एवं त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित एवं समत्व रहित हुए। एणु से कर्म करंतु बा न करंतु सबु अवस्था सर्वदा कर्म बंधन मुक्त थांती। वर्तमान भगवान देखाइछन्ति जे कर्म रे अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करुथिबा कर्मयोगी मध्य कर्म बंधन रे पड़ती नाही। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं जदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जे बिना इच्छा रे स्वतः को मिलुथिबा पदार्थ रे सदा संतुष्ट रहंती। जे सर्वदा ईर्षा शून्य होई जाइछन्ति। जे हर्ष शोक आदि द्वंद्व सर्वदा अतीत होई जाइछन्ति। सिद्धि और असिद्धि रे सम रहुथिबा सेई कर्मयोगी कर्म करी मध्य सेतिरे बांधी हुअन्ति नाही, अर्थात से कर्म बंधन रे पड़ती नाही। जदृच्छा लाभ कौन एवं सेतिरे संतुष्ट रहिबार अर्थ कौन? अनिच्छा रे बा अन्यर इच्छा रे प्रारब्ध अनुसार जेउ अनुकूल बा प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त हुए ताही जदृच्छा लाभ। यही जदृच्छा लाभ रे सदा आनंदित हेबा, सेतिरे अनुराग न करिबा, जहा साइति रखिबाकू बा बढ़ाइबाकू इच्छा न करिबा एवं प्रतिकूल पदार्थर प्राप्ति रे द्वेष न करिबा, ताहा नष्ट हेउ बोली इच्छा न करिबा, उभय प्रारब्ध बा भगवानंकर विधान बोली बुझी निरंतर शांत और प्रसन्नचित होई रहिबा ही जदृच्छा लाभ रे संतुष्ट होई रहिबा। विमत्सर भाव कौन? यह एठारे काहींकी प्रयोग करा जाइछि? विद्या बुद्धि धन मान बढ़िमा बा अन्य कौनसी वस्तु बा गुण हेतु अन्यर उन्नति देखि जेउ ईर्षा जात हुए सेही विकारर नाम होछि मत्सरता। जहांक ठारे ताहार सर्वता अभाव हुए जे विमत्सर। निजकु विद्वान ओ बुद्धिमान बोली भावुथिबा लोकंक भितरे ईर्षा दोष छपी रही थाए। जो मानंक ठारे मनुष्यर प्रेम थाए सेपरि मित्र और कुटुंब मानंक प्रति मध्य ईर्षा भाव होइताए। तेणु विमत्सर विशेषण प्रयोग करी एठारे कर्मयोगींक ठारे हर्ष शोकादि विकाररु भिन्न ईर्षा दोषर मध्य अभाव दर्शाई दिया जाइछि। द्वंद्वरु अतीत हेबार अर्थ कौन? ना हर्ष शोक एवं राग द्वेष आदि जुग्म विकार मानंकर नाम होछि द्वंद्व। सेतिरे संबंध नथिबा अर्थात अंतकरण रे एही परि विकार न रखिबा ही सेतिरु अतीत हेबा। एठारे सिद्धि एवं असिद्धिर अर्थ कौन एवं एथिरे सम रहिबार अर्थ कौन? यज्ञ दान एवं तप आदि कौनसी कर्तव्य कर्म निर्विघ्न रे पूर्ण होई जिबार नाम होछि सिद्धि एवं कौनसी प्रकार बाधा विघ्न हेतु ताहा पूर्ण न हेबा ही असिद्धि। यही परि जेउ उद्देश्य रे कर्म करा जाय से उद्देश्य पूर्ण होई जिबा सिद्धि एवं पूर्ण न हेबा असिद्धि। सिद्धि और असिद्धिर भेद बुद्धि न हेबा अर्थात सिद्धि रे हर्ष एवं आसक्ति आदि तथा असिद्धि रे द्वेष और शोक आदि विकार न हेबा तथा उभय अवस्था रे एकापरि रहिबा ही सिद्धि और असिद्धिर सम रहिबा। एपरि पुरुष कर्म करी मध्य कर्म बंधन रे पड़ती नाही। यही वक्तव्यर तात्पर्य कौन? ना कर्म करिवारे मनुष्य अधिकार रहिछि। कारण यज्ञ सहित प्रजा मानंकु रचना करी प्रजापति मनुष्य मानंकु कर्म करिबा को आज्ञा दैछन्ति।
ଅତଏବ ସେହି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅତଏବ ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ କର୍ମ ରହୁଥିବା ପରିଗ୍ରହ ରହିତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନ କରିବା ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ ବିହତ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ କେବଳ ବନ୍ଧନରେ କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଛି? ଏହା ଉପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଗତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାବସ୍ଥିତ ଚେତସଃ ଯଜ୍ଞାୟ च तरः कर्म ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲିୟତେ। ଯାହାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ଦେହାଭିମାନ ଓ ମମତ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ସେହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କେବଳ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସର୍ବଦା ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଗତ ସଂଘର୍ଷ ପଦର କାହାର ବାଚକ? କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପକ ସମସ୍ତ ଭୋଗମାନଙ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆସକ୍ତି ବା କାମନା ରହିବା ହିଁ ସର୍ବଦା ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ଗତ ସଂଘର୍ଷ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ବାଚକ। କର୍ମରେ ଏବଂ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତଥା ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ମମତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ଭାବ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୁକ୍ତସ୍ୟ ପଦର ଭାବ କଣ? ଅନ୍ତଃକରଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଂଘାତ ରୂପକ ଏହି ଶରୀରରେ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଭିମାନ ବା ମମତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେ ଦେହାଭିମାନରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ବାଚକ। ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥିତ ଚେତସଃ ପଦର ଭାବ କଣ? ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥିତ ଚେତସଃ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀଙ୍କ ବାଚକ। ଯଜ୍ଞାୟ ଆଚରତଃ, ଏହି ପଦରେ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ କାହାର ବାଚକ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଇଁ ଯାହା ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମମାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ନ ରଖି କେବଳ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମମାନ ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିଥିବା ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମଣଃ ପଦଟି ଏବଂ ଏହିପରି କର୍ମର ବାଚକ। ସମଗ୍ରମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମପଦ ଏଠାରେ କେଉଁ କର୍ମର ବାଚକ ଏବଂ ତାହା ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଇହ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେତେ ଯେତେ କର୍ମ
ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ସମଗ୍ରମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ କର୍ମର ବାଚକ। ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଅଭାବ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ନ ରହିବା ହିଁ ଏସବୁର ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ମ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ କୁଟା ଗଦାରେ ପକାଯାଇଥିବା କୁଟାଟାଏ ଯେପରି ନିଜେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର କୁଟା ଗଦାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଆସକ୍ତି, ଫଳେଚ୍ଛା, ମମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସର୍ବସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସହିତ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଫଳ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହୋମ କରିବା ଯେ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ କେବଳ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରିୟା ଯେ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବା। ଏହି ଭାବକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ 7ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ରୂପକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।